kockici sam rekao, nemoj da mi išao dole više. Ja tu, dobro. Evo ovaj čovjek Dragutin. On meni tu htio prodati to. I on meni jedini dao potpis za predsjednika. I ja ga pitam što to nije završio to, koja mu je profesija, veli zidar. Pa što to nije završio, veli nisam se nakro. Veli, pa gledajte kako nije dobro napravio. Nema na ćoškovima betona. Evo kad daj mi poduči kako se obrezio ove vočke, to vidim da je dobro. Pa kada znate vi to doktor, veli bolje od mene. Ovdje je taj Lilić Josip, Slobodana Lilića, brat. Ne mogu se vjerovati u vezi raspodjele neke zemlje i to. Evo, dečki su, znači mehančar, on sad ima pravo to malo nasloniti se i tako. A nije Ivan, to je drugi meštar. Nešto je bilo. Tako da, to je dobro. Evo anatomija. Dzień dobry. Si dobar Ivane, direktore. Toni, imaš li samo minutu ili minutu i pol? Ni sekunde, sad šta treba. Sad ćemo mi to, kako nema ni sekunde, ti sekunde. Ja mu nas provod materi išao, ako se ja ne dok on bude prolazio. Garevi, nemoj slučajno pišat. Tamo. Nemoj gume tamo. Kad je novo auto, oni odmah idu u krat. Toni, samo mi molim te reci dok ideš tamo koji je datum kad si betonirao u vezi onoga miksera, jer na internetu se pojavljuju razne priče. Koji je datum bio ono? Ivane, koji je bio datum onda? Sredili znači odmah to. Jeste naplatili, jeste? Ja, da. Toni, koji je datum bio? Ne znam, Znaš, ja sam tebi zahvalan jer si ti onome momku rekao da mi plati 1200 i svaka čast za to. I na osnovu toga sam došao na sprovod. Jel ti bilo drago da sam došao na sprovod? Ima snimljeno na YouTube prekrasne slike, pa samo ukucaš doktor Ante Mila sprovod, Fanuko sprovod. Ali eto, ti si rekao njemu da mi plati, da sa mnom ne ide, znaš, I to je dobro bilo, svaka čast. A samo trebam sada pronaći, to imam ja snimke, kažu da sam ja zapriječio i tražio 100 eura da ne smije proći, a onda da je on izašao, da je letvo mene premlatio na mrtvo ime. Ali kad je sutra dan na gradilištu, sve gume, veli, bile prazne. Kad nemojte s njime, on nije osobito jak, veli, nego je on lud, znaš. A ti si svjedok šta je bilo, jel tako? Parkirao me ispred, propao mi beton, asfalt dole i ja naplatio. Dobro, inače, da ti ne oduzmam vrijeme, hvala lijepa. Da bude registrirano, jer ako nije zapisano, ko da se nije ni dogodilo, jel tako? Ajde, sretno i oprezno. Evo, vidite kako se ima vremena i mora imati. Ali naća to je bio 2 godine bilo. Neće on pametan, on. Ovo nisu moji konji radili, ovo nisu moji psi. Neko je tu bio i to, da li je neko htio napakosti, pa tu stavio, ne znam ja. Evo, dobro je, obavili smo i to i fantazija. On je svjedok, on je rekao čovjeku, daj doktoru 1200 i nemoj se s njim kačiti, bolje po tebe. Kratko jasno je čovjek došao, donio 1200, uzeo ovoga momka, drugog šofera od miksera za svjedoka i donio ja u sliku i to sad moram naći, samo to nisam. To je u zbirci, u albumima događaja. To je samo bio jedan mali segment i nisam to registrirao, ali treba će malo vremena da pronađem to. Evo, dobro, super. Evo, pitam, hoću da znam, jel ti bilo drago da sam došao? Je, i to će oni pamtiti. Eto tako to ide, dobro.